নমস্কার, নমস্তে, গুড মর্নিং বলে আজকের প্রোগ্রাম আবার শুরু করছি ইউটিউবের প্রোগ্রামে। আর ইউটিউব থেকে আমার খুব ভালোই মানে আমার অনেক জানাশোনা অনেক কিছু হচ্ছে ইউটিউবের জন্যে, আমার বিজনেসের উন্নতি হচ্ছে ইউটিউবের জন্যে। সেই জন্য থ্যাঙ্কস জানিয়ে আমি আজকের এই প্রোগ্রামটা শুরু করছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রথমেই শুরু করে দিই আমার শাড়িটা। এটা হচ্ছে গাছি তাসার, গাছি বাই গাছি তাসার, এই যে পুরো হ্যান্ড পেন্ট, কালামকারি হ্যান্ড पेंट। आँचलটা এবার আপনাদের ভালো করে দেখিয়ে দিই, आँचलটা দেখে নিন। ये पूरा फ्री हैंड पेंटिंग है, हाथ में पेंट करा हुआ है। ये कोई भी ब्लॉक भी नहीं है, स्क्रीन प्रिंटिंग भी नहीं है, एकदम हाथ का पेंटिंग है। देख लीजिए, ऑल ओवर साड़ी में ऐसा ही काम है, पूरा साड़ी में ऐसा ही काम जा रहा है गाची बाई गाची तसर में। इसका प्राइस है 6550। और मेरी बेटी ने What जो पहना I am wearing today is another kalamkari hand paint. Look at the painting, the lovely भागलपुर का मूंगा जरी zari बॉर्डर मूंगा है, बहुत zari लाइट border है, मूंगा, very light, absolutely light material. ये देखिए एकदम लाइट है। And look at the painting, the free hand painting. इसका असली चीज जो है वो है पेंटिंग। इसका पेंटिंग देखिए, ये देखिए पेंटिंग। The 5350। shades, the lovely color, and this is a zari border. जरी बॉर्डर, The border is weaving a zari border. This जरी is का स्ट्राइप भी है। 5350. ये भागलपुर का मूंगा है, प्राइस है 5350। 5350। अच्छा, उसके साथ ये वाला ब्लाउज पीस Gift गिफ्ट है, blouse piece you will get is this one, और ये वाला इसके साथ गिफ्ट है। the gift blouse piece. And obviously it has, both of it has original blouse piece. इसका ब्लाउज पीस नहीं है, इसका यही ब्लाउज Okay, okay. ठीक है। This is the gift blouse piece. What I am wearing, the blouse piece is this one. This is a Bangalore silk. साड़ी के साथ कोई ब्लाउज पीस नहीं है। We have matched this with this one, Bangalore silk. It's a pure silk blouse piece. Okay. Now फर्स्ट moving एक नंबर साड़ी से शुरू करते हैं। ये another कलमकारी what I am हैंड wearing, पेंट, hand paint kalamkari, भागलपुरी मूंगा, पूरा देखिए Zari जरी का checks, जरी zari का checks border, है, जरी बॉर्डर, जरी चेक्स, बहुत ही हल्का साड़ी है। and look at the painting. इसका असली जो चीज है वो है पेंटिंग, shading, आशोल the होচ্ছে work, पेंटिंगটা देखो, पूरा All over work, the painting. The color is also very unique, green and grey. গ্রিন এন্ড গ্রে। The combination looks lovely. নিজের ব্লাউজ পিস, এটা শাড়িতে কোনো ব্লাউজ পিস নেই, সেই জন্য এইটা হচ্ছে এর সঙ্গে ব্লাউজ। This is the blouse piece. এর ব্লাউজ পিস, ব্যাঙ্গালোর সিল্ক এর ব্লাউজ পিস, আর the এইটা gift হচ্ছে is গিফটের this ব্লাউজ one. পিস। শাড়ির দাম 5350, 5350. प्राइस है 5350। इसका 5350. The painting goes all over like this till the end. Moving on to the next one. और एक दिखाएंगे We have 3 to 4 colors. So book now only because these takes a lot of time. बहुत समय लगता है, आते ही बुक हो All जाता है। hand painted. So give us इसका options कलर while भी बहुत booking. सुंदर है, ये देखिए Look at the lovely painting. पेंटिंगটা देखिए, Hand kalamkari painting. पूरा हैंड कलमकारी है। जरी weave, 5350, 5350. जरी बॉर्डर, जरी भीतर भी पूरा चेक्स है। Our artist has done a great work in these sarees. দেখি পুরোটা হ্যান্ড পেইন্ট করা আছে, Unique ভীষণ সুন্দর, color, ভীষণ unique হালকা, design. আর বিশেষ করে গরমকালে পরতে পারবেন। এর সঙ্গের ব্লাউজ পিস হচ্ছে এইটা, This one, এইটা এর Bangalore. সঙ্গে ব্লাউজ পিস, Bangalore silk, Ah. and this is the এটা গিফটের pure cotton blouse piece. পিওর কটন ব্লাউজ পিস, 5350। 5350. আঁকা একদম শেষ অবধি থাকে। Okay. Next is খুব another সুন্দর color, a অনেক shade of আমার green, মেয়ে যেটা পরে আছে সেই ধরনের। and এটা pink. টমেটো, তোমারটা রেড। a tomato. Yes, It's a this is the tomato color. এরও আঁকাটা অদ্ভুত সুন্দর। Amazing painting. 5350। 5350. এই শাড়ির ভীষণ ডিমান্ড, তাড়াতাড়ি বুক করে নিন কারণ এটা থাকে না আমার একদম। And the broad zari border gives it a gorgeous look. A unique style. Zari checks all over. And look at the painting, the shading, the work of our artist is absolutely amazing. 5350. The blouse
is ব্লাউজটা this one. ভীষণ সুন্দর দেওয়া হচ্ছে Bangalore ব্যাঙ্গালোর silk সিল্কের pure. ব্লাউজ পিস। Two-tone shade. এই ব্লাউজটা এর সাথে আমরা It has zari border on its sleeve. साड़ी में ब्लाउज पीस नहीं है, ये खुद का ब्लाउज पीस है ये वाला, और वो वाला प्योर कॉटन, प्योर कॉटन का है, गिफ्ट का ब्लाउज गिफ्ट ब्लाउज पीस। 5350 5350 same price all these sarees, আমার है দেখো শেষ and the অবধি আঁকা। painting goes till the end. আমি আশা করছি সারা বছর এরকম আপনাদের পেন্টিংস দেখাতে পারবো, কারণ আপনারা ভীষণ পছন্দ করছেন। ভ্যারাইটি পেন্টিংসের আমি করাচ্ছি। এই আঁকাটাও দেখুন, দেখে মনে হবে ডিজিটাল প্রিंट, কিন্তু এটা effect. हाथे आंका। देखिए, देखने से ये डिजिटल प्रिंट लग रहा है, लेकिन ये पूरा हैंड में ड्रॉ करा हुआ है। Our ड्राइंग artists देखिए, खाली really have artist का done a अपना great देखिए। work. The shading just looks like a canvas painting. It looks like a digital, it's a total hand painting. हैंड पेंट, पूरा हैंड पेंट है, लेकिन लग रहा है Single digital। stroke hand ऊपर भी painted. देखिए कितना शेड्स डाला है, इसका ड्राइंग का स्टैंडर्ड देखिए क्या बढ़िया है। 5350 5350। the blouse is इसके this साथ one. ये वाला ब्लाउज पीस है, क्योंकि साड़ी में ब्लाउज पीस नहीं है, बार बार कह रहे हैं, क्योंकि इसको काट मत दीजिए। ये 6 मीटर का साड़ी है, पूरा 6 मीटर का साड़ी है। And this cotton is the ये gift गिफ्ट blouse का है। piece. This is 5350. 5350। ভেতরটাও দেখুন শেষ অবধি পুরো শেড দিয়ে এ করে পুরো ফিনিশিং করে দেয় একদম। Next is another another পিওর চন্দেরিতে pure chandari with কলমকারি, কলমকারি পুরো কাঁথা katha স্টিচ, stitch with sequin work. কাঁথা স্টিচ মানে ঘন করে কাঁথা স্টিচ করা। আপনারা आंचलটা দেখলে বুঝতে পারবে। इसका पल्लू देखिए, कलमकारी के ऊपर प्योर चंदेरी है, उसके ऊपर पूरा ऑल ओवर कांथा स्टिच पूरा साइड में पूरा करा हुआ है। 2850 2850 आउटलाइन है, पूरा कांथा स्टिच का है। with sequin. Chanderi, kalamkari. बहुत ही हल्का with है katha कपड़ा। work. All these are single pieces, so book fast and give us options while booking. If you don't get this एक color, और book बहुत- another color. That's a gift blouse piece, so pure cotton. 2850 And its own blouse, it is also a lovely one. 8 যেসব ব্লাউজ পিস। এরপরে কালারটা Next খুব is সোবার গ্রে, Grey, shade of steel grey. ভেতরের প্রিন্টটা একদম অন্য ধরনের। সামনের ডিজাইনটা একদম চালচিত্রের মতন লাগছে, ঠাকুরের পেছনে যে চালচিত্র থাকে, এইটা আবার একদম কলকা। আর ভেতরটা দেখুন একদম বাগরু প্রিন্ট যেটা হয় না, ঠিক সেইরকম পুরো পাটাও কিন্তু মানে পা নয়, সরি, পার দিকটা This border, the Border border টা portion. And this also has a batik effect. বাটিক এফেক্ট আছে। হ্যাঁ, পুরো ভেতরটা বাটিক, তার Batik. সঙ্গে পুরো অল ওভার কাঁথা করা Actually, আছে, this is outline। batik with katha, কাঁথা with sequins. Light material, easy ওরে wear, আরাম পাবেন। daily wear saree. And this is the বাটিক cotton blouse ব্লাউজ piece. পিস, এটা গিফট। 2850. দেখিয়ে দেবো, 2850 দাম। এই হচ্ছে নিজের ব্লাউজ পিস। So, এগুলো বাটিকই আছে। batik. This is batik. This one. Okay. This is another piece. We have only these 4 to 5 pieces ready now. হ্যাঁ, এগুলো বেশি নেই, Exactly, এগুলো because চাইলে এখন we নিয়ে do নিন। not get the same thing. আঁচলটা অদ্ভুত সুন্দর, Beautiful. আঁচলটা একটু ক্লোজ আপ দেখাতে হবে। এত সুন্দর ওই কালামকারীর ময়ূরগুলো আর আউটলাইন করা আছে না, শেডেড আর আউটলাইনটা কাঁথা স্টিচ দিয়ে করা আছে, অদ্ভুত সুন্দর And লাগছে। all over. অল ওভার কাঁথা স্টিচ। Katha stitch. With this 2850 peacock দাম। motif, 2850. And broad border. Look at the গরমকালে border. পুজোয় পরে আরাম পাবেন। হালকা শাড়ি, এগুলো একদম 2850 নতুন করছি, আপনাদের পছন্দ হলে নিশ্চয়ই আরো Please করাবো। give us options while booking. Because একটাই only সবাই few চাইবেন pieces না, we have. হ্যাঁ। এই It takes কথাই a হয়ে lot of এসছে। time to make this. All pieces, most we showcase are unique pieces, designer pieces, so it will take a lot of time. All these hand painting, हाँ, this एगो- one. हैंड पेंटिंग में बहुत समय लगता है। Okay, coming आप to चलिए our designer latest sarees। designer sarees. आप लोगों का फेवरेट दिवाली स्पेशल, कड़वा चौथ स्पेशल, इसमें किसी में भी ब्लैक नहीं है। Yeah, this
lovely Sorry. wine in color वाइन कलर, with देखिए पूरा मोती। मोती, पूरा all over moti. पल्लू का काम थोड़ा सा ऊपर करो, हाँ पल्लू का काम पहले देख लीजिए, बहुत बढ़िया पूरा एम्ब्रॉयडरी है और भीतर जो है All पूरा over मोती। moti. Light material, जॉर्जेट के ऊपर है ये, designer piece, and the best designer part is its blouse, as we Blouse. showcase. This one. ये वाला इसका ब्लाउज It's a blouse. This is actually the style is of a cape top. This is the front, the back portion. अंदर से प्लीट्स को डाल के ऊपर उसके ऊपर Exactly. से The pleats will go from this part and then you आफ्टर दैट put ये it. वाला ऊपर डाल रहे हैं। In front of it you just drape it like this. Okay, and this has zip and there's a lot of margin inside. You can make it according to your प्राइस है sizes. सिर्फ 3850. So these designer pieces we try to showcase 3850। in most of our episodes now ये मेरे को दिखाना ही पड़ रहा है, हर एपिसोड में मुझे दिखाना है for the demand. डिमांड आप लोग इतना चाह रहे हैं। अच्छा Give us options while booking because all these are single pieces. सिंगल पीस है, अब बन भी नहीं सकते इतना जल्दी में। इसका दूसरा ब्लाउज पीस है, ये द्वितीय ब्लाउज पीस। Yeah, these sarees have all two blouses. টু ব্লাউজ সবসময় একটা ডিজাইনার One ব্লাউজ a থাকবে piece আর একটা প্লেন and another is the designer blouse. এটা ওইটারই ডিজাইনেরই আরেকটা কালার দেখাচ্ছি, Navy blue. এই এমব্রয়ডারি গুলো দেখুন কি সূক্ষ্মভাবে করা, আঁচলের কাছে এমব্রয়ডারি আর পুরো শাড়িতে মুক্তো বসানো, মোতি। জিরো সাইজ মুক্তো, Pearls. পার্লস লাগা हुआ है। All pearls. 3850. 3850. The range is minimum when you are getting আরেকটা a উপরে তুলো, উপরে। এইটা হ্যাঁ এই নিচেটা দেখো, হ্যাঁ এই 3850. 3850 And in these sarees the finishing এগুলো has পুরো been মুক্তো। done হ্যাঁ so nicely that you may not put a false for it. Moti হ্যাঁ পুরো ফিনিশ করা থাকে শাড়ি। finishing has been done. You can just ये wear ब्लाउज this का and go. अद्भुत सुंदर, इसका सच्ची। ब्लाउज भी बहुत बढ़िया है। The designer piece, front back portion, it will go like this, the cape top. ये साड़ी के साथ ब्लाउज हो गया And गिफ्ट का ब्लाउज पीस ये वाला है, गिफ्ट का ब्लाउज पीस है 3850 3850 and this और is एक ब्लाउज पीस ये वाला है। so you are actually getting 3 blouses. One gift, one that designer piece and this one. 3 blouses for a saree. प्योर टिश्यू This is a pure. And Pure this is a georgette. जॉर्जेट है ये वाला। इसका Plus डिजाइन भी बहुत एकदम अलग डिजाइन है, Totally different designs. एकदम अलग डिजाइन है। All sarees have different designs, Designs so it देखिए takes इनका। quite a lot of work. Gives up एकदम options डिजाइनर while साड़ी booking. बोलने से जो होता है, ये देखिए सब हाथ का काम है, पूरा मोती का काम है, पूरा हाथ का काम है। पहले पल्लू देख लीजिए कितना सारा फ्रिल्स है, नीचे Lemon frills in है। color, frills with this one, the दो silver frill है। frill with this Yes. tissue frill, ऊपर lemon भी देखिए frill. फ्रिल है। Lovely design. And the color, wow, it's lemon with silver. देखिए नीचे वाला फ्रिल जो प्लीट्स होता है ये वाला, उसके ऊपर ये वाला फ्रिल पहनने से कैसा लगेगा आपको। Let me show you the ब्लाउज देखिए इसका, blouse. This one. ये इसका ब्लाउज है, फिर इसके साथ ये वाला क्या है, इसके साथ ये डिजाइनर No, this is for a dupatta For style. dupatta style. If you want to take it from one side, वन साइड you में get अगर ये this. लेना चाहते हैं तो ये वाला इसके साथ है, or और you can blouse use it as a एज अ dupatta. दुपट्टा। But this comes in a total. 4550 4550 ये वाला दुपट्टा अगर आप चाहते हैं तो डिजाइनर साड़ी है ना, तो इसको आप ऐसे साइड से ऐसे करके ले सकते हैं, इसके साथ मैचिंग करके बनाया है 4550। And the gift blouse piece? Gift blouse piece is this one. इसके साथ इसका? बहुत कुछ है 4550 में है। Exactly. इसका और एक ब्लाउज पीस है, हम Another blouse piece दिखाते it थक has गए हैं, इतना सारा is चीज है। this one. ये वाला एक ब्लाउज पीस है। ओके
now is the pure organza. ये प्योर ऑर्गेन्जा है। इसका भी डिजाइन देखिए, पूरा हाथ का है, क्योंकि ये मशीन पे हो नहीं सकेगा। प्योर ऑर्गेन्जा, इसका Pure खाली काम organza. देखिए, Look at the work. These are all पन्नी में hand पहले work. काम देखिए। This is 4550. 4550। 4550. ये वाला जो है ना, यहाँ से देखिए, will यहाँ go से एकदम from शुरू the होगा, यॉक से शुरू होके In front portion like this. ये वाला पूरा जाएगा, ठीक है। Look at this sequin work. ऐसा है। उसके बाद आप देखिए प्लीट्स पे भी ये आएगा, वो वाला इधर देखिए, ये भी है। और इसका ब्लाउज, इसका ये वाला ब्लाउज, This is the 4550। and this is the back portion, and look at the sleeves. This one, a lovely shape. और इसका गिफ्ट का ब्लाउज ऐसा वाला हम दे रहे हैं, एकदम कॉन्ट्रास्ट में दे रहे हैं, रानी कलर। 4550। 4550। इसका काम अच्छी तरह से आप लोगों ने देख लिया, पूरा फ्रिल्स का है। और ये वाला एक ब्लाउज है, यहाँ ये ब्लाउज है, ये This is the another blouse Another piece blouse, it उसका has, हाथ में फ्रिल है। which you can make a plain and simple one. इसके बाद 4550. दिखाएंगे रेड ब्लैक। Next is red and black. A बहुत gorgeous लोग पसंद color, करते हैं ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन। a party wear. ये एकदम Night पार्टी के party, लिए। exactly. ये दिवाली में रात को जो पार्टी होता है ना, उस पार्टी में पहन के जाइए। दिवाली Black and party। red with frills, এটা আপনারা একদম পার্টিতে পড়তে পারেন। with embroidery mirror এমব্রয়ডারির work. সঙ্গে মিরর করা আছে। পুরো আঁচলটা একটু তুলে দাও, এটা ভীষণ নামানো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এই তো আঁচলটা, ফ্রন্ট পোর্শন এটা আছে, কুচির কাছে ওটা আছে। অল ওভার শাড়িতে এইরকম মিরর, এমব্রয়ডারির সঙ্গে মিরর করা আছে, ছোট ছোট এমব্রয়ডারি, তার সঙ্গে মিরর। এই যে ব্লাউজ পিসটা দেখাও। This is 4550. হ্যাঁ, তুমি দেখা। No, this is 3850. 3850। 3850. Rita, what is the price? This is 3850. This is the front portion of the blouse, and this is the back portion. 3850। 3850. इसके साथ गिफ्ट का ब्लाउज पीस है ये वाला। This is the gift blouse piece. गिफ्ट का ये वाला ब्लाउज पीस है, ये खुद का ब्लाउज पीस है। And 3850। another blouse it will have is this one. और एक ब्लाउज ये वाला है 3850. Now moving on to the next section is the silk. बैंगलोर से Bangalore silk. একদম নয়া ডিজাইন, নয়া উইভ होके आया Bangalore है। soft silk. তার নতুন একদম এসছে। আপনারা এই দেখুন, শর্ট কালার, অপূর্ব, Beautiful. ভীষণ নরম, অসম্ভব নরম। Soft silk. সফট সিল্ক। Bangalore soft silk. 3850. আঁচল, পাড়, ভেতরটা That's the পুরোটা, weaving, ভেতরটা broad পুরো weaving করা border, আছে। two-tone shades. So exact color we cannot see. This is an orangish, and the border is red, tomato करवा red. चौथ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा साड़ी। For any wedding purpose, you can definitely buy this saree. ये का ब्लाउज पीस This is for its sleeves. और एक डिजाइन और एक Blouse, we गिफ्ट will- का ब्लाउज पीस ये मिल जाएगा। It's a gift blouse piece. You will get this one. 3850। 50. 3850 ভীষণ ভীষণ সুন্দর। Look at this lovely color কালার, এই shade কালারটা of ভীষণ pink. সুন্দর, পিঙ্ক, with golden. পূর্ব Beautiful, lovely অপূর্ব color. শাড়িটা পিঙ্কেরই শেড দেখুন, পাড়ে দুটো করা আছে, একটু গাঢ় পিঙ্ক, তারপর পুরো কাজ করা রেশমের সুতো দিয়ে। এইটা দেখুন, If you even want to অসম্ভব wear it সুন্দর for any শাড়িটা। wedding, your wedding purpose, you can definitely wear them. 3850 এই শর্ট কালার। Actually, this is a soft Banarasi type of হ্যাঁ। saree. এটা ব্যাঙ্গালোরের এগুলো, কারণ এদের মেটেরিয়াল, এদের quality Exactly, these ভীষণ are ভালো Bangalore হয়। silks, but the Bangalore effect, silk। the look for এই your border টা reception দেখুন, party, double anything border। you can wear. It's a double border, light material, so no problem if you wear them for your reception also. 3850.
इसका गिफ्ट का the ब्लाউজ gift blouse piece গিফটের ব্লাউজ পিসটা এটা we'll give is this one, এইটা গিফটের ব্লাউজ পিস কটন 3850. Another shade, this is also our orangish pink, এর আবার আঁচলের স্টাইলটা একটু আলাদা a different pallu design. ডাবল বর্ডার উপর একটা সিঙ্গেল বর্ডার শর্ট কালার ক্যামেরায় কথাটা বুঝতে পারছেন আমি জানি না কিন্তু কালারটা ভীষণ সুন্দর Lovely color. পিঙ্কের সঙ্গে All over zari weave buttas, very আঁচলের small weaving minute টাও দেখুন, booties reverse, has been done. মানে যেভাবে উইভ করেছে ওরা রিভার্সে গেছে 3850. 3850 Light material, lightweight. এর সঙ্গে ব্লাউজ না Any pink color? রানী color রানীর will এইটা go? একদম এটা যাবে এই যে That's a gift blouse piece. গিফট ব্লাউজ পিস কিন্তু Pure এর সঙ্গে তো নিশ্চয়ই এই ব্লাউজ পিসটাই পড়বে Original blouse. এই যে হাতে কাজ 3850. উইভিংটাই রিভার্স মানে কাজটা ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে এবার গেলাম আবার Again we have 2-3 pieces of this. The pure katan silk পিওর কাতান with zardosi জারদৌসি ওয়ার্ক work. Look at the work. এইবার আমি দেখাবো আপনাদেরকে নিখুঁতভাবে কাম দেখিয়ে इसका जो फ्रेंच नॉट का काम है इसका बारीकी देखिए যে ফ্রেঞ্চ নটের করা এই ছোট্ট ছোট্ট পাখিগুলো দেখুন এই যেখানে পাখি করা Yes, এই this ফুল bird করা। motive, this flower, And these the are all pure French knot. katan silk. This is all hand zardosi work. सब हाथेर काज Hand पूरा work. हाथ का काम है Pure पूरा katan. जरदोसी वर्क है हाथ का काम है 7550. 7550 We have showcased this. Only again 2-3 pieces we have in stock now. It takes a lot of time. 7550 কিছুই দাম নয় 7550. নিজস্ব ব্লাউজ পিস 7550. নিজস্ব ব্লাউজ This is পিস its দেখুন original blouse piece. Look at the work. দুটো For the হাতে করা sleeves, আছে the back পিঠে, portion, बैक पोर्शन These are all hand work. देखिए ये देखिए पूरा हाथ का काम है all handwork. पूरा हाथ का काम है The और ये gift गिफ्ट का blouse ब्लाउज piece, ऐसा any ऐसे। color, this or this. कुछ भी Bill भेज सकते हैं इसके साथ ये प्योर कातान सिल्क के ऊपर हमने बनाया है आप लोगों को अगर Another पसंद color. आए तो और भी बनाएंगे Yeah, this is a designer piece. So it will इसका take जरदोसी time का to काम make देखिए another इसका lot. जरदोसी काम का क्वालिटी देखिए All handwork. पूरा जरदोसी हाथ का काम है পুরো হাতের কাজ করা আছে 7550. 7550 কাপড় ভীষণ ভালো পিওর কাতান সিল্ক Pure quality. Lovely sarees. পুরো পাড় ধরে কিন্তু 7550. এই জরদোসি কাজটা করা আছে দেখো পুরো জরদোসি করা আছে দেখো That's a এটা gift গিফটের blouse ব্লাউজ piece. পিস আঁচলের কাজটাও ভীষণ সুন্দর This is ওয়াও the blouse. ব্লাউজ পিসের This is কাজটা a দেখো, lovely পুরো color জরদোসি। and the work. Look at this zardosi work. Amazingly done. The fineness of the work. ভীষণ ভালো কাজ হয়েছে Another color we have is এটা তো My মানে favorite অনেকগুলো pink বুকিং and থাকবে black. অনেক বুকিং Single থাকবে piece. কিন্তু একজন পাবে only a single piece. যে সব থেকে আগে বুক করবেন ডিপোজিট করবেন টাকা সত্যি সে পাবেন কারণ এটা Only দ্বিতীয় single পিস piece, এই দামে exactly. দেবো না 7550 And to get the same piece of katan silk, then doing the work is not possible. So only single এটা pieces. পুরো জরদৌসি পুরোটা জরদৌসি করা এটাও জরদৌসি আঁচলে জরদৌসি মানে এটা অদ্ভুত সুন্দর শাড়িটা Lovely combination, absolutely gorgeous. The work, so much কাজটা of work দেখুন, has been এখানে একটা done. করে উইভিং আছে একটা করে হাতের কাজ একটা উইভিং হাতের কাজ Weaving আর হাতের কাজ 7550. মিলিয়ে করা This is the blouse. ব্লাউজ পিসটা দুটো হাতে আর পিঠে Work. So much of work has been done. And this is a cotton blouse piece. Huh. আচ্ছা This is for the back. Look at this. And both the sleeves. 7550. এবার কিছু সিফন দেখিয়ে Yes. দিচ্ছি Chiffon we have the digital ডিজিটাল print প্রিন্ট chiffons.
with এটা ডাবল, এটা sweet lovely tassels. এটা এটা Tassels. So এই যে this is 2550. The টার্সেলস digital গুলো হাতে prints করে করা একদম টার্সেলস গুলো 2550। 2550. এগুলো কিন্তু পিওর ম্যাটেরিয়াল আছে, Pure material. পিওর ম্যাটেরিয়াল, গরমকালে এরা আরাম করে পড়তে পারবেন। অনেক দিন দেখাইনি, আবার হয়ে এসছে, আবার দেখাচ্ছি। এই দেখো, আর এর সঙ্গে This is the blouse. ব্লাউজ, Mauve in color, shade of mauve. And the gift blouse piece we will give is this one. এইটা গিফটের ব্লাউজ পিস, গ্রিনটাও যাচ্ছে গ্রিনের সঙ্গে। এটা ব্লাউজ পিস আগে A দেখি, digital print. Next is another one with mirror work. এটা জর্জের উপর দেখুন মিরর করা আছে, মিরর ওয়ার্ক করা আছে। 2850. 2850, লাল কালো কম্বিনেশন, লাল কালো গ্রে, ওপর দিকে পুরোটা মিরর বসানো। এই যে This is also a digital print. এটা পুরো The grey and the red portions are digital. হাতে করে টার্সেল গুলো করা, সেগুলো লাগানো আছে। এই যে ব্লাউজ পিস, This is 2850. This is a gift blouse piece. নিজের ব্লাউজ পিসের রেডটা, হ্যাঁ ওইটা। This one. Yes. একটা দেখি, এই যে রেড, This is the blouse piece you will get. This is 2850. 2850। Okay. Next is another ওই combination of ধরনেরই yes. কাজটা, কিন্তু This is এটা অন্যভাবে করা। এইটার সঙ্গে এই যে আঁচলটা, এই যে হ্যাঁ, এটা কেটে জুড়ে শাড়ি। এটা দেখুন হাফ পোর্শনটা আছে রানীর সঙ্গে গ্রে, সেই জন্য এখানে মিররটা বসানো হয়েছে রানী দিয়ে। হ্যাঁ এই যে রানী দিয়ে দেখুন মিররটা বসানো হয়েছে, আঁচলে টার্সেলস আছে, আর হাফ পোর্শনটা হচ্ছে ওয়াইন। and the pleats and the partly portion. এইটা This is one. তারপর দেখুন গ্রে দিয়ে Mirror. কাজ করা, পরলে কি সুন্দর লাগে। After draping, it will definitely give you a different এটা পুরো look. গ্রে সুতো দিয়ে মিরর বসানো, আর এর ব্লাউজ পিস হচ্ছে এই This one. এটা ব্লাউজ পিস, আর গিফটের ব্লাউজ পিস একটা রানী দিয়ে দিচ্ছি কটন। এই যে এগুলো কিন্তু কটন, এগুলো সিল্ক ম্যাটেরিয়াল। 2850. Okay. Next is another, which is a satin silk এই যে সিল্ক সাটিনের উপরে with দেখুন, lace border. আগে তো টার্সেলটা দেখে নিন, ভীষণ সুন্দর টার্সেলগুলো লাগানো আছে, ভীষণ ডিজাইনার টার্সেলস। তারপর ডিজিটাল প্রিন্ট, তারপর লেস বসানো আছে। Digital print. আমি তো আপনি কি Satin silk. দেখাইনি, এই দেখুন এগুলো পুরো লেস বসানো। 2850. 2850। The color, the combination, the contrast is really nice. This is the blouse piece. It has. আর এটা গিফটের ব্লাউজ পিস। This is 2850. এটা আজকে আমাদের লাস্ট শাড়ি ছিল, তো আশা করি প্রোগ্রাম আপনাদের পছন্দ হয়েছে। ভ্যারাইটি শাড়ি দেখিয়েছি, নতুন ডিজাইনও দেখিয়েছি। আজকে এখানেই শেষ করছি।